Time out, time out. Time out. Mighty. Apat. Ang bilis ng apat. Bumaliktad na naman. 50. 54. Apat. Southwest. Nawala naman tayo. Wala kanina eh. Sige lang, sige lang. Apat lang. Third quarter pa lang eh. Basta huwag lang tayong palayo. Malayo pa yan. Okay, back to the ball game. Minus one. Third pa lang. Third pa lang. Ang tagal dito. Dalawang quarter pa. Okay. Ayaw mo nulo. Dalawang quarter pa. Kung gusto nyo may tumagal, pa-shoot nila, habulin nyo lang. Pa-overtime yun ng pa-overtime. Hey, shoot. 5-2 for 3. No good. Round by. Diretso mo, diretso mo! 32 numbers. Right. No good. Rebound by 7-7. Ayan na! Sabayan mo! Jordan! 11-10. Pinanindigan yung ano, pinanindigan yung number. 5, 4, 3, 2, 1. Okay! Race 4, 54-52. No basket. Urot, ubos na ubos. Hawak pa. Kung makakalusot, ano? Ang lalakas ngayon, no? I-charge yan dito sa kan. Kuha ka tubig doon. Nandyan si ano nila. Wala kayong tubig? Wala kayong tubig? Bili kayo tubig doon. May tubig dito. Ay, nako. Ang import. Ang import. Pagod na. Pagod ka na? Totoo lang, pagod na. Naglaro ka kanina eh. Naglaro. Pak. Wala pa. Pak play na rin. Pak clap play. 1, 2, 3, game! Ganda laban nila. Dikit lang. Ito yung maganda laban. Dikit lang. Ayan, maganda dito may ano. Sponsorship. Grabe sponsor na to, Mick. Sponsorship. Naman, Mick. Salamat. Okay, back to the ball game. Bulastong. Fourth and final quarter. RCT's ball. Fourth quarter na. Quarter na. RCT ball. RCT's ball. Mamaya na po. Tsaya lang sa ano. Tsaya halip. Mamaya. Ayan na, magbibigay ano na. Bigay todo na si... RCT's ball. Fourth and final quarter. Break. Oh, gagabi. By number 7.